क्या चारिआडे जंगल सुंदर जंगल भीतर बस एसी भाया ये देखुं आनंद वन ये आमर भुवनेश्वर रही आपण बरमुंडा बस स्टाण्ड रू ये जगह को आसपारे कलिंग नगर छकरे ये जगहटी रही सुंदर जंगल मनोरम परिवेश सब औषधीय वृक्ष गुड़ा लगी गंध सुंटी जो कहती सब गछ जंगल सबटे जंगल परिवेश पूरा सागुआ अति सुंदर परिवेश देखो सुपरमेंट कौन छाड़ी देवे सुंदर लगे जंगल परिवेश थरे आसले जावाक इच्छा हेनी कौन लगे ओहो आमर दीटा अच्छी रोड एपटे सेपटे रोड एपटे 60 एकर सेपटे 30 एकर बोधे ता भर रहीगला पानी बंद कर पानी बंद कर
ବାଲିଗୋଡ଼ାରୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କି ଏତେ ବାଲିଗୋଡ଼ା ସବୁ ସବୁ ବାଲିଗଡ଼ା ସବୁ ବାଲିଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଲିଗଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତଳେ ସବୁ ବାଲିଗଡ଼ା ବିଛା ଯାଇଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏ କଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ଯିବ ଜୀବନ ତ ଛଡ଼ା ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସିରିସିଆ କ'ଣ କିଛି ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ এটা আগুন রাস্তা কেন দেখা যাচ্ছিল ଇଏ କଥା ଆମ বাইরে আছে না নেই କୋଉଠି
जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। जदि आपण सब्सक्राइब कर दियंती ताले आपण मान पई आमे नुआ नुआ वीडियो पहुंची परिबु। एतिकरे रहउछु।